بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. هيا نبدأ درس اليوم. ما هذا؟ What is this? ये क्या है? هذا سكين. This is a knife. ये चाकू है. وما هذا? And what is this? ये क्या है? هذا ليمون. This is a lemon. यह लेमन है. وما هذا? And what is this? और यह क्या है? This is tea. यह चाय है. كيف ألقي الليمون في فنجان الشاي? How will I put the lemon in the cup of tea? मैं लेमन कैसे चाय की प्याली में डालूंगा? अवलन अक़्तअ शैअन मिन अल-लैमून. First I will cut a piece of tea. पहले मैं लेमू का एक टुकड़ा काटूंगा. ثم أعصره فيه. Then I'll squeeze it in it. फिर मैं उस कटे हुए टुकड़े को चाय की प्याली में इसमें निचोड़ दूंगा. ثم أعصره فيه. أعصره أي أعصر الليمون. فيه أي في فنجان الشاي أي في الفنجان. Then I'll squeeze it in it. फिर मैं उस कटे हुए टुकड़े को चाय की प्याली में निचोड़ दूंगा. عصر يعصر عصرا معناه أي الضغط واستخراج. أي عصر البرتقال ضغطه واستخراج ما فيه من سائل. وعصر يعصر وعصر يعصر معناه في الإنجليزية squeeze. قطع يقطع قطعا معناه to cut काटना. ألقى يلقي إلقاء معناه to put place डालना. مع السلامة.